Située à l'extrême sud du royaume du Maroc, la région de Dakhla illustre à merveille la rencontre harmonieuse du désert et de la mer. Frontalière de la Mauritanie au sud, la région de Dakhla s'étend sur 142 000 km², soit presque 20% de la superficie du royaume. Dans ce vaste territoire, se développe aujourd'hui avec intelligence une agriculture moderne et à grande valeur ajoutée. القطاع الفلاحي بجهة الدخل والذهب يرتكز على نشاطين أساسيين. نشاط مرتبط بالجانب الثقافي وبساكنة المنطقة، والذي يعود إلى قرون طويلة والمتعلق بتربية الماشية بصفة عامة وبتربية الإبل بصفة خاصة. ونشاط ثاني عرف تطورا ملحوظا مع بداية السنوات الأخيرة، واللي الجهة اليوم تعتبر رائدة في هذا الإنتاج، خاصة إنتاج البواكر في البيوت المغطاة. قطاع الفلاحة بالجهة عرف تغير جذري جد مهم، بحيث كانت شبه معدوم استثمار فلاحي، ومن بعد ذلك يتبعوا كانت تجربة جد محتشمة، ومن بعد ذلك دخلت الدولة في إطار تشجيع وتكريس الفلاحة بالجهة، ليليهم كذلك التوجيهات السامية صاحب جلالة محمد السادس نصر الله، لتبنى وزارة الفلاحة مشروع مخطط المغرب الأخضر. Le climat tempéré qui prévaut toute l'année sur la bande littorale de la baie de Dakhla, les encouragements octroyés par l'État et l'acharnement des agriculteurs de ces périmètres à les rendre aptes aux différentes cultures se sont traduits en l'espace de quelques années par la mise en valeur de larges pans de terres désertiques dotés d'équipements de pointe. Notre groupe est venu ici pour profiter des conditions climatiques et environnementales exceptionnelles. En effet, on a un climat qui nous apporte 30% de plus de lumière que dans le nord, et ça nous permet de faire des produits très précoces et j'ajouterais de qualité gustative exceptionnelle également, due à une eau souterraine de très bonne qualité. Donc on produit ici de la tomate cerise branchée, produit qu'il est difficile de faire dans le nord. Sur notre premier site qui est là sur la presqu'île de Dakhla, on produit à peu près 5 000 tonnes de ce produit, entre 5 et 6 000 tonnes. Et nous produisons également un melon charentais extra précoce qu'on arrive à mettre sur le marché à partir de mi-février jusqu'au mois de mai. Donc nous entrons en production avant la région productrice de Marrakech, et avec un produit de très très bonne qualité. Diversification des productions, essentiellement de primeurs. Tomates, concombres, melons, poivrons. La production annuelle de primeurs dans la région s'élève à 65 000 tonnes, dont 44 000 tonnes de tomates, 20 000 tonnes de melons, auxquelles il faut ajouter 2 000 tonnes de cultures fourragères. Agriculteurs, une détermination à développer constamment les périmètres irrigués. Ensemble et avec fierté, avec une grande ambition pour leur travail, les agriculteurs dans la région contribuent au quotidien à faire de ce secteur une composante majeure de l'économie régionale. Grâce aux investissements réalisés au niveau des périmètres de production maraîchère, le secteur agricole occupe, dans la région de Dakhla, le deuxième rang après la pêche en matière d'emploi. En effet, le secteur a créé environ 2 300 000 journées de travail. شركة ذات إنتاج فلاحي يفوق 20,000 طن سنويا من الطماطم الكرزية والبطيخ الميلون شارونتي في اتجاه الأسواق الأوروبية أساسا، الأسواق الإنجليزية والأسواق الروسية وحتى أسواق الخليج.
نقوم اساسا بتصدير هذه المنتوجات ذات جوده عاليه، ونحن في اطار لا من خلال شركتنا ولا من خلال الشركات المتواجده في الجهه لخلق نموذج تسويق، وهو اللابيل الداخله، ماركة الداخله، لانها لاحظنا ان في خلال السنوات الاخيره هناك تفوق لا من ناحيه الجوده لا من ناحيه المذاق، لا كاليتي غوستاتيف ولا لا كاليتي اكسترن ديال لي برودوي. مشروع مخطط المغرب الاخضر اللي كان كاستراتيجيه اساسيه في اطار تنميه القطاع الفلاحي، اللي من اجل تنميه هذا القطاع والرفع من مردوديته، واللي يشمل دعامتين اساسيتين. والدعامه الاولى هي استثمارات فلاحيه كبرى باشراك مستثمرين القطاع الخاص، والدعامه الثانيه وهي فلاحه تضامنيه. هذه الدعامات كلها وهذه الاستراتيجيه كان تم تطبيقها في الجهه، وكان لنا لجهه الداخل والذهب أن تتبوأ عن طريق هذه الاستراتيجيه الصداره في اطار انتاج البواكر وتصديرها للسوق الاوروبيه وكذا مجموعه من الدول العالميه. Impossible de parler de l'agriculture dans la région de Darla sans évoquer l'élevage, notamment camelin. Avec un effectif de plus de 26 000 têtes camelines, la région tient le haut de l'affiche à l'échelle des provinces du sud du royaume. En raison de son caractère pastoral et de l'existence de plusieurs points d'eau, la région attire des éleveurs de chameaux d'autres régions limitrophes. Au fil du temps, cette activité a connu un essor particulier. Autrement dit, la filière prend une part importante dans le dynamisme socio-économique de la région, mais aussi dans la création d'emplois. Des actions de sensibilisation et d'information sont organisées au profit des éleveurs sur les méthodes et moyens destinés à protéger la santé du bétail et à développer la productivité du cheptel. مع استرجاع الإقليم إلى حظيرة الوطن كانت هناك مجموعة من الإكراهات تطلب تدخل الدولة من أجل إعادة تكوين مثلا قطيع الإبل الذي لم يكن آنذاك يتجاوز بضع الرؤوس، وكذلك توفير التأطير الفني والتقني للمنتجين ولمربي الماشية وللمهنيين قصد إعادة تكوين هذا الإرث الاقتصادي المهم في المنطقة. والحمد لله بعد هذه السنوات اليوم نرى النتائج التي حصلنا عليها، المرور إلى حوالي أو إنتاج حوالي يعني القطيع اليوم كيتم حوالي 100,000 رأس من ما بين الأغنام والإبل والماعز، وهو مجهود جبار بذلته الدولة والمهنيين. La région compte également plusieurs coopératives engagées dans la valorisation des produits de terroir et le développement de l'agriculture sociale et solidaire. التعاونية لحد الآن الحمد لله كتعتمد على حليب الإبل وحليب الأبقار، وبالنسبة للبن ديال الأبقار والزبدة المنتوجات الحالية اللي كاينين في التعاونيات حليب الداخلة كتواجد في السوق المحلي، وبالنسبة لمشاركتنا في المعارض كتواجد على الصعيد الوطني في كل المعارض الوطنية الحمد لله بدعم من وزارة الفلاحة عن طريق مخطط المغرب الأخضر. تزودنا بعدد ديال الماتريان كالكريموز كاللامو كالليباغ. Produits de terroir authentiques, pérennisation d'un savoir-faire ancestral, legs transmis de génération en génération, création de postes d'emploi. هذه التعاونية اللي تأسست في 2012 اندعمت من طرف الفلاحة، مخطط المغرب الأخضر هم اللي بناو لنا هذا المصنع،
وعدت واحد المجموعة من العلايات اللي تشتغل في هذا المصنع اللي صبحت عندها مدخول قاري، بدل ما تعود قاعدة في الدار ما لا شغلة ولا مشغلة، صبحت الحمد لله تجي تمضي وقتها هنا بشي لا ينفعها، تخدم تعدل كسكس وينباع كسكس ويستفادوا منه العلايات. La région de Darla, où l'agriculture se réduisait à de simples activités pastorales, peut se targuer aujourd'hui d'une production agricole à grande valeur ajoutée et d'une culture de primeur qui s'érige en expérience pionnière sur l'étendue des provinces du Sud. Cette évolution des périmètres irrigués est amenée à se développer davantage dans le cadre du plan agricole de la région, qui s'inscrit dans le cadre du plan Maroc vert. Ce plan régional prévoit en effet l'extension des superficies consacrées aux cultures de primeur pour atteindre 5000 hectares à l'horizon 2020. Le nombre de personnes qui travaillent dans le secteur agricole dans la région devrait tripler à l'horizon 2020, selon les prévisions du plan agricole régional. توسيع القطاع الفلاحي والزراعي بشكل كبير اللي يدخل في اطار برنامج تنموي جديد 5000 هكتار اللي تكون من 2500 هكتار موجهه لاستثمارات كبرى و2500 استثمارات فلاحه تضامنيه، وهذا اللي يزيد يشجع يعطينا آفاق مستقبليه بحكم لدينا جهه داخل توفر على مناخ جد ملائم للفلاحه. هنا غادي نحلوا واحد الاشكال الكبير في المنطقه ديال المياه، ولا غادي تكون يفتح الافاق الاستثمار في هذا القطاع اللي كنعرفوا عليه القيمه المضافه ديالو الكبيره، تنعرفوا عليه محدث لمناصب ديال الشغل والجهه في حاجه اليها، ثم غادي يمكننا بانتاج خضروات موجهه للسوق المحليه وللتصدير. المستقبل الفلاحي لا في المغرب ولا القاره الافريقيه ولا الاكسبورتاسيون للخارج سيمر من هذه الجهه، رغم انها كانت في البدايه جهه صحراويه، كان التحدي اكبر باننا نتجاوز من منطقه صحراويه لمنطقه فلاحيه ذات جوده جد عاليه، تفوق على في نظري في السنين القليله القادمه ستفوق جهات أخرى في المملكة وحتى في مناطق أخرى في أوروبا. كاين هنا تنسيق مع بعض الجهات المعنية على أننا نستعد إن شاء الله يتحول هذا الحليب إلى بودر ويولي يعود يتباع على الصعيد الوطني والصعيد الخارجي، وكاين تنسيق مع بعض الشركات، ولكن ما نسبقوش الأحداث وإنما عندنا طموح وعندنا تفاؤل في هذا المجال. نتمناو على أن هذه التعاونية تخلق فروع في مدن أخرى وتعود عندنا، بدل ما يعود ذاك الدخل يعني محدود، يعود عندها مدخول اللي يعودوا العلايات مولي امناتهم وعائلاتهم يعودوا حتى هم يشتغلوا في ذا المجال اللي ذا هو. Attachés à leur travail avec grande passion, les agriculteurs de la région ne lésinent pas sur les moyens pour répondre aux défis de la compétitivité à l'échelle nationale et même internationale. En maintenant l'équilibre entre différentes filières, en misant beaucoup sur la qualité, en se structurant au sein de coopératives fortes ou à travers des initiatives locales pertinentes, l'agriculture opte pour une démarche qui lui vaut aujourd'hui le respect des professionnels du secteur. Darla, une région qui regarde résolument vers l'avenir.